الأنبياء وخير الأولياء وأبر الأصفياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الأجلاء الأتقياء. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم مبارك رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. فعظموا ربكم سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك خاصة وفي سائر الأيام عامة. عظموه في هذه الأيام خاصة بالتكبير والتهليل والتحميد، وفي سائر الأيام عامة بالانقياد لأمره واجتناب نهيه. ألا واعلموا رحمكم الله أن أعظم معاني عيد الإسلام ودعوة الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين توحيد رب العالمين. فالتوحيد عباد الله هو أصل هذا الدين الذي تنبني عليه سائر فروع الشريعة. وما أرسل الله عز وجل من نبي ولا رسول، وما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرضين إلا لنوحده. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحدوا الله عز وجل بالدعاء فلا تدعوا إلا الله. أفردوا الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. أفردوا الله عز وجل بالدعاء والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتضرع والذبح والنذر وسائر العبادات. فلا حظ في الجنة لمن ترك التوحيد. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في هذا العيد، في هذا اليوم المبارك. اجعلوا عيدكم هذا عيد عبادة لله وطاعة لله وقرب من الله عز وجل. اجعلوا هذا العيد عيدا ترتفع به أخلاق الأمة وتثقل به موازين حسناتنا. Louange à Allah seul, et que la paix et le salut soient sur le dernier de ses prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses proches et ses compagnons. Serviteurs d'Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez-le et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous observe et qu'il sait parfaitement tout ce que vous faites. Serviteurs d'Allah, aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour qui a beaucoup de mérite. C'est un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le grand pèlerinage, le jour du grand pèlerinage. C'est un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'il soit un jour de fête pour tous les musulmans, les pèlerins et ceux qui n'ont pas pu aller visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir le pèlerinage. Et sachez, serviteurs d'Allah, que la meilleure chose que vous pouvez faire pour exalter Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours et pendant tous les jours de l'année, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de ne pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à qui que ce soit ou quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre que pour cette raison, pour qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et pour qu'on voue toute l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et il leur a commandé cependant que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et cela, c'est ça la religion de droiture. Aussi, serviteurs d'Allah, je vous conseille, ainsi qu'à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce jour, car c'est un jour béni. Faites de ce jour un jour d'adoration.
Faites de ce jour un jour qui vous rapproche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez exemplaires pendant ce jour. Et pendant les jours qui suivent, montrez le bon comportement des musulmans. Montrez les bonnes manières. Montrez les qualités de cette religion, de cette belle religion. Serviteurs d'Allah, faites de ce jour un jour où vous accomplissez des actes d'adoration qui vous rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vous feront augmenter le poids de votre balance. Ibadallah, ala wa'azzimu sha'irata Allah al-'uzma wa sha'irata ad-din al-'uzma ala wa hiya as-salat. أدوا الصلوات المفروضة عباد الله وحافظوا عليها فالصلاة عمود الإسلام. اسمع يا تارك الصلاة، اسمع يا من لا نرى وجهه إلا في الأعياد والمناسبات، اسمع يا من لا نرى وجهه إلا في بعض الجمعات وفي شهر رمضان. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ للإسلام لمن ترك الصلاة، فالصلاة هي الفارق بين الكفر والإيمان. فالله الله في الصلاة، الله الله في الصلوات الخمس، فإنها آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل فراق الدنيا. الصلاة عباد الله، حافظوا على صلواتكم، فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. توبوا إلى الله عز وجل وعودوا إلى ربكم وواظبوا على صلواتكم. ألا وأوصي نفسي وإياكم بصلة الرحم، فإن الله عز وجل لعن قاطع الأرحام. يقول سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعهد الله عباد الله أن يصل من وصل رحمه، وعهد الله عباد الله أن يقطع من قطع رحمه. فمن لم يتفقد أرحامه بالصلة والزيارة والبر في هذه الأيام فما عاش العيد. فالعيد عباد الله أن تصل من قطعك، العيد عباد الله أن تعطي من حرمك، العيد عباد الله أن تعفو عن من ظلمك. العيد أيها المسلمون أن تسل السخيمة التي في صدرك. العيد عباد الله أن تخرج البغضاء من قلبك. هذا هو العيد عباد الله. العيد أن تدخل الطمأنينة والسرور والفرحة في قلوب المسلمين. واجتنبوا عباد الله الغيبة والنميمة وقول الزور والعمل به، وإياكم ثم إياكم الوقوع في أعراض المسلمين، فإن أعراض المسلمين حرمتها عظيمة عند الله تعالى. Les serviteurs d'Allah, je vous conseille, ainsi que moi-même, de ne pas négliger la prière et d'accomplir les prières, car la prière, c'est le plus important pilier de cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chose la plus importante, c'est la religion, l'islam, et son pilier central, c'est la prière. Il a donné l'exemple d'une tente qui a un seul pilier à l'intérieur, qui la maintient, c'est la prière. Imaginez quand on enlève ce pilier, la tente elle va s'écrouler. Et c'est le cas de celui qui n'accomplit pas la prière. Et j'adresse le message à tous ceux qu'on ne voit que pendant les fêtes, qu'on ne voit que pendant le mois de Ramadan, qu'on ne voit que pendant les saisons de spiritualité, et sinon on ne les voit plus jamais. Sache que tu n'auras pas une chance dans la religion si tu délaisses la prière. La prière, c'est le seuil, et c'est la séparation entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Alors trouve-toi un endroit et choisis-toi un emplacement. Serviteur d'Allah, la prière, c'est le conseil, le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé avant de quitter ce bas monde, pour nous montrer
et pour nous démontrer l'importance de la prière. La religion n'est pas seulement dans le cœur. Oui, elle est dans le cœur, mais il faut qu'on voit le reflet de cette religion sur tes actes. Tu dis, moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, montre-moi. Est-ce que tu te plies à ses ordres? Quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit accomplis les prières, est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas, pourquoi tu jeûnes alors? Le Dieu qui t'a ordonné de faire le jeûne, c'est lui-même qui t'a ordonné de faire la prière. C'est lui-même qui t'a ordonné de sacrifier le jour du sacrifice. C'est lui-même qui t'a ordonné de venir assister à la prière de Eid. Serviteur d'Allah, faites attention, car celui qui délaisse la prière, il n'a aucun pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'est garanti pour lui. Alors retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissez votre prière. Et aussi je vous conseille ainsi que moi-même de renouer les liens avec vos parents, avec vos proches, avec vos voisins. Car c'est ça l'objectif ou un des objectifs de cette fête et de toutes les fêtes de l'islam. Renouer les relations et renouer avec vos proches. C'est ça la fête. Même si quelqu'un t'a fait du tort, il faut que tu t'effaces tout ça et que tu sois le premier à aller vers lui. Et s'il faut lui demander pardon, demande-lui pardon, même si c'est lui qui a fait du tort. C'est ça la religion, serviteur d'Allah. C'est de faire du bien à autrui. C'est de montrer le bon comportement. C'est d'être exemplaire. C'est de montrer la beauté de cette religion, serviteur d'Allah. C'est ça, de faire la fête. C'est pas d'aller faire le sacrifice et manger et rentrer et le lendemain ça repart. Comme si rien n'était. Non. Il faut qu'on soit toujours attentif à tout ce qu'on fait. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, nous donne toujours la chance de revenir vers lui. Là, c'est encore une chance. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et demandez-lui un repentir sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptera. عباد الله أذكر نفسي وإياكم آلاء الله ونعمه فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا عباد الله اذكروا ربكم سبحانه وتعالى وأطيعوه في السر والعلانية في المنشط والمكره في السراء والضراء وفي كل حال من الأحوال وإياكم والغفلة احذروا الغفلة عن الله واليوم الآخر والاغترار بالدنيا وشهواتها فإن الدنيا والله زائلة لا محالة ولن ينفعكم إلا عملكم الصالح وأنتم يا شباب المسلمين أنتم أمل هذه الأمة ورجال المستقبل ولن تملوا أمجادكم وتفيدوا أمتكم إلا بالاستقامة على دين الله عز وجل عودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واستقيموا على الطريقة واتبعوا ما أمرتم به واجتنبوا ما نهيتم عنه وتعلموا دينكم ولا تبقوا على جهلكم تعلموا هذا الدين فإن هذا الدين جميل ويا حسرة على الناس أن تركوا هذا الأمر تركوا العلم وركنوا إلى الجهل وأنتم يا شباب الأمة أنتم من سيحمل المشعل أنتم من يجب عليهم أن يتعلموا هذا الدين وأن يعودوا لله رب العالمين أيتها الأخوات المسلمات والنساء الفاضلات اتقين الله عز وجل في واجباتكن التي أمركن الله بها وأحسن تربية أولادكن تربية إسلامية والتزمن يا نساء المسلمين بآداب الإسلام
وأطعن أزواجكن بالمعروف واحفظن أعراضكن واحفظن ألسنتكن وابتعدن عن اللغو وعن الغيبة والنميمة فإن الهلكة هناك. Serviteurs d'Allah, rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala et invoquez-le et obéissez aux ordres de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et attention à ne pas se distraire et oublier cette religion et oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné de faire et ce qu'il vous a interdit de faire. Et faites attention à ne pas s'occuper que de ce bas monde, car ce bas monde est éphémère, il va bientôt disparaître et vous ne retrouverez que vos œuvres et ça sera ou bien pour vous ou bien contre vous. Et un message pour les jeunes, pour vous les jeunes, vous êtes l'espoir, vous les jeunes, vous êtes l'espoir de cette Ummah. Vous êtes les hommes de demain, vous êtes les hommes du futur, et vous pouvez accomplir de bonnes choses que en revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala, et en suivant le droit chemin, et en suivant la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, et apprenez votre religion comme il faut. Éloignez-vous, évitez l'ignorance, car l'ignorance est destructrice, et vous voyez, d'un jour à l'autre, vous voyez des résultats de cette ignorance. Retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissez vos prières et obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous les sœurs musulmanes, craignez Allah subhanahu wa ta'ala en suivant ce qu'il vous a ordonné de faire et en vous éloignant de ce qu'il vous a interdit de faire, et éduquez vos enfants. C'est vous qui êtes le responsable, le premier responsable de vos enfants. Les enfants écoutent les mères plus que les pères. Les femmes sont plus proches de leurs enfants que le père. Alors c'est à vous de les éduquer une éducation islamique correcte, de leur montrer les bonnes manières, de leur montrer le bon comportement, de leur apprendre la beauté de cette religion. Et obéissez à vos maris dans le bien et suivez les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éloignez-vous des maladies de la langue, éloignez-vous de la médisance, éloignez-vous de la calomnie, éloignez-vous des paroles et des discussions qui mènent à rien, car c'est ça qui pourra raser vos récompenses. عباد الله، احرصوا على اجتماع القلوب وصفاء النفوس والوحدة. صلوا الأرحام، بروا الآباء والأمهات، وأعينوا الفقراء والمحتاجين، وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، فإنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل هذا اليوم يوما مباركا فيه تتنزل رحماتك على جميع المسلمين. اللهم اجعله يوم وحدة للمسلمين. اللهم اجعله يوم نبذ البغضاء والشحناء من قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا فيه الأجر الوافر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين. اللهم تقبل منا أعمالنا، وتقبل منا أضحياتنا، وتقبل منا قرباتنا يا أرحم الراحمين، واجعلها خالصة لوجهك الكريم
الدين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم اشغله بنفسه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من كانوا معنا في السنة الماضية يصلون ويضحون واليوم هم وروا تحت التراب. اللهم ارحمهم واعف عنهم يا أرحم الراحمين، وأكرم نزلهم إنك سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا هنئوا بعضكم البعض وانزعوا الشحناء من قلوبكم وانزعوا البغضاء من قلوبكم. أسأل الله العلي العظيم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.